Alon-alon mas, penyok. Ketak magic. Jam berapa sih? Jadi YouTuber apa tuh? Padahal ya. Orang nemoni Mbah Mento ini jadi YouTuber. Hah? Oh no. Oke, kata-kata kae sing lucu ngono kae. Suwe enak sing ngedit kae, ngedit akeh. Sambung-sambungan soalnya kayak ngono. Ora sekali dadi ya. Prosesnya pengen berapa? Dihitung? Orang men gawean ngitung ngadu.
Video. Hah? Video. Jangan. Cara jebol.